To guys, laro na tayo ng Grow Garden guys. Wait na ko na guys kay wait mutation pa guys. Pixie guys. Sana mga amiga o is wala akong kuhan kasi pet ibang pet kasi puro na to legendary guys or mythic guys. Ito na guys. Zero guys. Yun guys. Lagi unta ko guys. Sa ako mga kuan guys. Ay, lagi ko sa kakuan ko guys. Kuan guys. Guys. Nakasultin nyo guys. Basta like na ako sa Grow Garden guys. 200. Ako give away ako. Ano lang guys. Ano guys. Ito guys. Nakuha ako ng football pero ako lagi titrade ng kuhan Romy guys Ano ko na sa guys. Guys, sana guys. Ito guys. Ito bago kay kuhan guys. Kanina guys. Na guys. Tira pa na itong laro itong hindi na ako Grow Garden guys. Ako guys, still abrinot na ako guys. Pero ngawan para ako sa Grow Garden guys. Ito guys. Pixie guys. Sana mamigas guys. O Rainbow guys. Sana guys. Kasi nirapan ako mga pet guys. Ang pick up na guys. Wala natin itong damit guys. At to siguro itong kanon guys. At to ni butang to guys. Lang to level up guys. Ano siya mo 60 guys. Kasi level up siya sa 60 guys. Ganun guys. Technique guys. Okay. Kumajan nila guys. Ganyan. 60 na guys. Ito na pick up guys. Mau niyan guys Mana guys. This amiga guys. Siya kakao niya ng mga level up sa mega pit guys. Kailangan mo i-put sa pit mutation. Mula king lucky or not lucky. Mapili mo guys na pick up mo guys. Explore mo ko guys. If lucky ko guys. Ako ni pakuan guys. Ako ni give away guys. Ang pin guys. Kasi wala ko kuhan guys Hindi na ko need mga kuhan guys. Hindi na ko need ng ito guys. Ngutos ko sa mama ko. Wait. Pero guys. Ako guys. Nasa dito pa guys. Wala pa ito nakuha ng kuhan. John R. ko guys. Mga kaibigan guys. And sila sila guys. Please magapit. And then please. Ayun guys. Turo box guys. In-9. Hintan ko guys. Meron ako Robux pero nato Robux na guys. Kalimot ko guys. Magluluto na para sa Sam guys. Nata mo one guys.
mo ito na guys. Ito guys. Hook na ito guys. Tara guys, mag-musting guys. Sana guys. Smoothie guys. Red na yun. Ito na masig chop. So guys, karakter ko guys pare. Para sa inyo na guys eh. Palit na mo lang sa nila guys eh. Kita na tayo ng guys. Okay pa guys. Ano guys? Ano guys? Abaw ni guys. Anong sermon guys? Ayun guys. Ayun guys. Ganda to guys. Gani guys. Ganda to. Kasi motivation yung faith mo guys. Lalo mo guys. Giro sharp guys. Aliw button guys. Parang hindi tayo ng harvest stone. Okay guys. Kamulok tabar. Karji. Basta ay kamalang tabar o karji. Basta mamiga ni ako pick na pixie guys. Ako na yatag ninyo. Tabaw na ko kani guys. Manis ko. 1 trillion na guys na eh. 1 trillion eh. Ay, 1 quadrillion. Ay, 1 QI din guys. 1 QI na. 1 QI to guys. Plaster lang 10 QI guys. Hintay ko sa ring pit kasi sa hectic ko basta miga guys. Kuha guys. Shiny ko pero meron ako ng mga look ay nabaro ko na dyan na ko i-pick up dali ako to kuha na ako to atong pick up na ko ako to pit mutation na kaniya 860 naman guys kung ito sa mamig ko pana mamiga akong pick up. Miga to pixie ako to. Kung duha pa sa miga to katong chat mo guys. Chat mo sa group chat to tabar look. RJ tabar. Ano sa inyong gusto bay? Basta malaki ako mo bay. Bye bye. Magulat sa tapit petition bay inyo ra ka mo. Bye bye.